Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puja-puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga salawat dan salam kita ucapkan kepada baginda besar kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ulun hormati dan ulun muliakan, yaitu adalah suatu kehormatan bagi ulun, yaitu dapat berbicara di hadapan daripada guru-guru ulun, daripada orang-orang yang ulun cintai, dan tidak adalah ulun di sini kecuali hanya menyampaikan atau menyambung lidah daripada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mengumpulkan kita dengan muka-muka yang penuh daripada anwar wal asrar ini, maka dikumpulkan kita juga nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan yaitu adalah guru-guru ulun, yaitu adalah kakak yang di samping kanan dan di samping kiri, dan mungkin sebahagian yaitu adalah di belakang ulun yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, dan juga daripada para alim ulama, dan juga para habaib, dan juga para tokoh-tokoh masyarakat, dan juga daripada orang-orang seperangkat daripada pejabat ataupun aparat desa ataupun orang-orang yang berpartisipasi di dalam majlis kita ini. Alhamdulillah, tidaklah kita merasakan daripada duduk di masjid ini kecuali adalah penuh daripada rohaniyah daripada orang-orang terdahulu, penuh daripada rohaniyah daripada orang-orang yang alim ulama, daripada orang-orang yang terdahulu. Kita merasakan daripada orang yang merasakan, dan tidaklah merasakan daripada orang yang tidak merasakan. Tidaklah merasakan itu kecuali adalah hujub di antara hati kita dan daripada mereka. Tidaklah mereka itu samar kepada kita kecuali adalah hanya sebab daripada hawa nafsu kita. Mudah-mudahan dipanjangkan umur-umur daripada guru-guru kita semua, dimudahkan daripada rizki-rizki mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana memberikan mereka daripada ilmu-ilmu, diberikan juga daripada asrar-asrar ilmu nubuwah. Karena di dalam hadis bahwasanya adalah apa? Ilmu itu adalah warasatul anbiya. Warasatul anbiya itu adalah yang sarair akbar daripada zawahir. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ma taufiquna illa billah wa ma tawakkuluna illa ala Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du, kana nabiyyuna wa habibuna sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wa ahdahum ila makarimil akhlaqi turuqa. Kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran, yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan, ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi, wa idza udhi'a haqqullahi lam yaqum ahadun li ghadabihi. Man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Yaqulu al-haqqa walau kana murra wa lam yudmir li muslimin ghishan wala durra. Man nadhara fi wajhihi alima annahu laysa biwajhin kadzdzab. Wa kana nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam laysa bighammazin wala ayyab. Idza surra faka'anna wajhahu qit'atu qamarin. Allahu akbar. Wa idza takallama faka'annama yajnin nasu min kalamihi ahla samar. Wa idza tabassama iftarra an misli habbil ghamam. Wa idza tanattaqa faka'annahu durra yasqutu min dhalikal kalam. Tawil as-samti
دائم الفكرة متواصل الأحزان ليست له راحة لا يرى إلا رائحا أو غاديا يفتح كلامه ويختمه بذكر اسم ربه وتعالى ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di majlis-majlis seperti ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai daripada Sayyidina Muawiyah yang di ujung daripada hadis itu. Ketahuilah wahai Sayyidina Muawiyah dan para sahabat-sahabat kalian, tidaklah aku memberikan sumpah atau menyuruh kalian bersumpah kecuali sekarang ini adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah membangga-banggakan kalian, membangga-banggakan prestasi kalian. Karena apa? Karena di awal hadis dikatakan karena mereka daripada berzikir kepada Allah, kemudian daripada memuja-muji syukur atas nikmat Islam, dan yang terakhir yaitu adalah atas daripada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Habibihil Mahbub, dengan Habibihil A'zam Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang mengatakan Sayyiduna Muhammad, hendaknya kita bersama-sama dengan hati kecil kita, dengan lisan kita mengucapkan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena di dalam riwayat tidaklah disebutkan baginda besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak mengucapkan daripada salawat, maka kita itu dicap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah daripada fakir daripada harta, tetapi fakir daripada amal saleh, fakir daripada ibadah, fakir daripada mahabbah, fakir daripada sesuatu yang merindukan dia kepada baginda besar kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita fakir hanya karena harta, maka bisa kita cari daripada pagi sampai malam, tetapi apabila hati kita fakir daripada mahabbah Allah dan juga mahabbah Rasulullah, maka kiamatlah kita. Wailul liman lam yarani, kata Rasulullah di dalam hadis dhaif, wailul liman lam yarani ya Aisyah. Tetapi kata Rasulullah di dalam hadis sahih daripada hadis hasan, tuba liman yarani, tuba, sangatlah beruntung orang yang melihatku, kata Rasulullah. Sangatlah beruntung orang yang beriman dan daripada melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak daripada kita sekarang ini menghabiskan umurnya di dalam daripada faniyat, di dalam daripada zailat, di dalam daripada sesuatu yang tidaklah keenakannya kecuali terbatas, tetapi kita melupakan daripada keenakan hati kita, keenakan daripada roh kita. Semoga saja dengan berkat lahirnya baginda besar kita Sayyiduna Muhammad, dengan kita berbahagia dengan daripada maulidnya Sayyiduna Muhammad, maka dibahagiakan juga hati-hati kita, maka dibahagiakan juga daripada roh kita, sehingga kita menjadi orang yang yuhibbuhullah wa yuhibbunah, menjadi orang yang mencintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis itu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, dan seterusnya daripada hadis itu untuk mempersingkat waktu. Apabila kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka daripada pandangan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada perkataan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman sekarang ini zaman fitnah, semoga saja Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita daripada segala fitnah ini, memperbaiki daripada segala fitnah ini. Mudah-mudahan pejabat kita menjadi pejabat yang saleh salihin, mudah-mudahan daripada aparat kita menjadi yang saleh dan salihin, mudah-mudahan rakyat kita menjadi orang yang makmur sehingga enak di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Berapa banyak sudah daripada umur kita ya ikhwani, berapa banyak sudah daripada umur kita yang kita habiskan ya ahbabi, tetapi kemana itu? Jadi
Intinya daripada kita di majelis seperti ini sebenarnya adalah apa? Yaitu adalah untuk mencas kembali daripada baterai-baterai kita yang sudah setahunan ini lemah. Baterai kita sudah halus, ditambah daripada chargingnya itu, yaitu adalah yang slow. Jadi hendaknya di tempat seperti ini, hendaknya adalah kita memperbesar daripada baterai kita tadi itu dan mempercepat daripada fast charging, sehingga ketika kita hadir daripada majlis ta'lim setumat, full daripada iman kita, full daripada mahabbah kita, full daripada kerinduan kita terutama kepada darul akhirah. Di zaman sekarang ini sangat sedikit orang yang merindukan darul akhirah. Para sahabat dikatakan di dalam hadis bahwasanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Bagaimana dia bisa bertanya akan kiamat bahwasanya dia sekarang ini masih panjang daripada umurnya? Tidaklah itu ya ahbabi dia tanyakan, kecuali adalah seakan-akan adalah hari kiamat itu adalah di depan dia. Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ashabi, kau bertanya daripada hari kiamat, apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat itu? Begitulah al-muallimul a'zam, al-muallimul akbar, al-habibullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya beliau menjawab dengan penuh hikmah. Kemudian para sahabat tadi di dalam riwayat tidaklah mempunyai banyak daripada puasa, tidaklah banyak daripada mempunyai daripada sembahyang. Kemudian dia mengatakan dengan penuh tawadhu, dengan penuh ingkisar, yaitu adalah kata Rasulullah, adalah Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang hatinya yaitu adalah merindukan, yang merasa sakit hati karena daripada amal ibadahnya itu penuh daripada kekacauan, sehingga kata para sahabat itu, ya Rasulullah, ulun tidaklah banyak daripada puasa, ulun tidak banyak daripada sembahyang, tidak banyak juga harta untuk ulun daripada sedekahkan, tetapi ya Rasulullah, ulun mempunyai sesuatu yang sangat-sangat besar, yaitu adalah aslul iman ala wahyal mahabbah. Dia mempunyai daripada aslul iman, ya ikhwani, al iman wal mahabbah. Tidaklah seseorang bisa berbuat daripada banyak ibadah kecuali dengan daripada mahabbah. Maka dari itu di dalam hadis, wa ma yataqarrabu, bukan wa ma yata'abbadu. Tidaklah seseorang mendekatkan kepada seseorang kecuali dia cinta kepada seseorang itu. Maka daripada majlis ini perbanyaklah daripada mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita hitung lagi daripada ilmu kita, mari kita hitung lagi daripada akal kita, mari kita hitung lagi daripada hati kita, mari kita hitung lagi daripada roh kita, sudah sampai mana pencapaian kita ya ikhwani. Berapa banyak daripada umur kita sekarang ini, ya Allah, kita sungguh sangat lalai, kita sungguh sangat jauh kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita menyimak sedikit daripada manaqib atau sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ahlaha ya ikhwani, sering kita dengar sebelum maulid beliau daripada orang-orang Banjar biasanya mengucapkan apa? Marilah kita bersama-sama, faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ya ayyuhal mushtaquna li ru'ya jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ya man yakhtubu wisalahu yaqadatan wa manama sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para aslaf kita sudah mengatur begitu banyak daripada tertib yang bagus-bagus. Tidaklah kita ini bisa menjadi seperti ini kecuali kelalaian kita di dalam memperhatikan daripada bait-bait syair daripada mereka, daripada kecintaan-kecintaan mereka. Coba kita simak daripada makna 3 abyat ini yang sangat-sangat dalam. Wahai orang-orang yang menginginkan daripada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Wahai orang-orang yang merindukan akan daripada keindahannya, daripada wajah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Hasan bin Ali karramallahu wajhah, yang mana beliau itu adalah orang yang pada kenanakan beliau yaitu adalah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bermain di punggungnya Rasulullah ketika Rasulullah sujud, yang mana beliau duduk daripada pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk. Apa kata Sayyidina Hasan ketika bertanya kepada Hind bin Abi Halah? Beliau mengatakan, wahai pamanku, sifli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai pamanku, sifatkanlah kepadaku baginda besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ulun pernah melihat sidin, walaupun ulun pernah bermain-main dengan sidin, walaupun lisan sulun pernah dimainkan oleh Rasulullah, tetapi ulun tetap rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Sayyidina Hasan bin Ali mengambil daripada cermin, maka cukuplah untuk melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dikatakan Sayyidina Hasan bin Ali adalah orang yang paling serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau masih haus daripada sirah, daripada syama'ilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah itu wahai ikhwani kecuali adalah daripada benderangnya hati Sayyidina Hasan, daripada benderangnya ruh Sayyidina Hasan. Tetapi kita sekarang ini sudah berapa banyak daripada maasi, sudah berapa banyak mata kita dikotori oleh film-film yang tidak bagus, berapa banyak mulut kita daripada dibicarakan orang-orang yang tidak penting sama sekali. Tidaklah rindu diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam Bukhari bahwasanya Jidh, yaitu adalah tempat daripada khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didengarkan oleh para sahabat yahinnu, atau kalau bahasa kita itu adalah meraung, menangis. Kenapa dia menangis? Karena adalah terpisah dengan cuma beberapa meter dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata masyayikhuna fi Hadramut, apakah hati daripada Jidh atau sebatang daripada pohon kurma tadi itu lebih lembut daripada hati kalian? Hendaknya kita menangis darah seharusnya daripada kita sekarang ini lalai kepada baginda besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Hind bin Abi Halah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhama. Arti fakhman itu adalah beliau mempunyai haibah di dalam diri sidin. Artinya zat sidin itu mempunyai haibah, dan mufakhama yaitu adalah mempunyai haibah juga di mata orang yang melihatnya, mempunyai wibawa juga di mata orang melihatnya. Maka dari itu kata para ahli sirah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keindahan wajah beliau itu adalah seimbang dengan daripada wibawa beliau. Tidak wibawa beliau lebih hebat daripada keindahan beliau, dan tidak juga keindahan wajah beliau yaitu adalah lebih hebat daripada
daripada wibawa beliau. Dikatakan Sayyidina Yusuf di dalam hadis rawahu Muslim itu diberikan daripada separuh daripada kegantengan. Dikatakan di situ kegantengan manusia, ada juga riwayat kegantengan daripada Nabi Allah Adam, ada juga riwayat daripada kegantengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa? Tetapi kegantengan beliau mampu daripada apa? Memfitnah daripada Sawahib Zulaikha. Yang dikatakan Sawahib Zulaikha itu ketika dia atau mereka mengkritik daripada siapa? Yaitu adalah daripada Zulaikha. Jadi Zulaikha artinya awas, hadangi aja. Hadangi aja. Kenapa tadi? Artinya pas arisan diunjuk ya daripada apa? Daripada lading. Daripada buah-buahan. Biasanya pebinian bila nyoba arisan apa? Santai aja lah sambil ngomong pas jambu peribahasanya becacak kau uyah apa ngaranna teh uyah wadi jurang. Jadi lagi asikannya mengupas, dimasukkanlah daripada Sayyidina Yusuf ke tempat itu sehingga orang-orang yang berarisan tadi itu kada merasa lagi terkupas daripada tangannya. Kata para ulama, mungkin sebelum kata ulama, kita sekarang pun di zaman sekarang ini bisa daripada memikirkan itu. Kadang-kadang bubuhan lakian bilanya pengendaraan dah, saya pengendaraan. Ada bebinian bungas berasanya lewat di muka. Kira-kira nggak apa aja. Kada lawas saya kegot kok. Kada lawas saya gugur kah? Kegot atau tahantam trotoar. Artinya apa? Saking dia asyiknya dengan wajah bebinian yang di hadapannya tadi itu sehingga inya kada ingat lagi di kendaraan tadi. Begitulah kira-kira Sawahib Zulaikha yang mana mereka adalah saking asyiknya dengan memandang wajahnya Sayyidina Yusuf kada ingat lagi lading di tangan. Begitulah daripada. Tapi di dalam riwayat Tirmidzi apa kata beliau? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajh, hasanas saut, wa kana nabiyyukum ahsanahum wajha wa ahsanahum sauta." Artinya adalah di dalam rawah Tirmidzi bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya dan rasul kecuali mereka mempunyai daripada keindahan wajah dan keindahan daripada suara. Dan ketahuilah bahwasanya nabiyukum Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah yang paling bungas daripada para anbiya tadi. Artinya Nabi Allah Isa pun, Nabi Allah daripada Yusuf pun kalah daripada ketampanannya, tetapi ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengurangi daripada haibah sidin, sehingga mereka para sahabat ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka akan penuh ta'zim, penuh daripada cinta. Bahkan diriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk seperti ini, tidak ada pun satu sahabat yang berani mengangkat daripada kepalanya, sehingga diibaratkan bahwasanya seandainya ada daripada burung yaitu adalah hinggap di kepala mereka maka tidak akan terabang. Karena apa? Karena saking tenang, sakinah dan wakarnya para sahabat di dalam majlisnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak beberapa hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tabarrukan dengan itu. Yang pertama dulu adalah apa? Yaitu adalah kana nabiyuna Muhammad tadi itulah fakhman mufakhama. Kemudian kata daripada Sina Barra bin Azib rawahu Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'id baina mankibain lahu sya'ar yablughu syahmata udhunayhi ra'aituhu fi hullatin hamra lam ara syai'an qattu ahsana minhu. Artinya kata Sayyidina Barra bin Azib, aku artinya adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah ya Allah haramkan mata kami daripada memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Marbu'an itu adalah awak yang sedang. Artinya lebih tinggi daripada orang yang sedang dan lebih rendah daripada orang yang jangkung. Artinya antara orang yang sedang dan antara orang yang jangkung. Dan adalah beliau mempunyai daripada bahu yang bidang. Imbah itu pulang beliau mempunyai daripada rambut yang biasanya kalau kita jamak daripada riwayat yaitu adalah antara daripada apa? Daripada ujung telinga sampai ke bahu sidin, dan di antara keduanya itu. Jadi imbah itu kata Sina Barra, ma ra'aituhu fi hullatin humra. Artinya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di baju yang mana di situ ada perhiasan daripada benang
merahnya. Dan aku, kata beliau, tidak pernah melihat seorang pun yang lebih bagus daripada memakai baju seperti itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kata Sayyidina Hassan bin Thabit, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u walitta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Dan engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling indah, yang paling bungas yang pernah mata ulun lihat. Padahal di waktu itu banyak daripada orang-orang Arab yang bungas-bungas, tetapi yang terbaik dan yang terbungas yaitu adalah Rasuluna Sayyiduna Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, tidak akan lagi terjadi daripada perempuan yang bisa melahirkan seperti pian itu. Artinya kalau kata orang itu, yaitu adalah seperti daripada abiyat Busairi di dalam Burdah apa? فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sempurna daripada zahir dan batinnya. Kemudian setelah sempurna daripada zahir dan batinnya, beliau itu dipilih kepada apa? Dipilih daripada orang yang tercinta di dalam orang yang tercinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali baginda besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau itu munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Artinya kalau bahasa globalnya adalah beliau itu di dalam keindahannya kada ada sesamaannya sama sekali. Seperti daripada jauharul husun, yaitu adalah jauhar itu adalah kalau di dalam ilmu mantik yaitu adalah a'lal jenis, yaitu adalah ghairu munqasami, yaitu adalah beliau itu adalah kegantengannya tidak akan ada bandingnya. Itulah baginda besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam riwayat Tirmidzi an Jabir bin Samurah, apa kata beliau? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati udhiyan. Artinya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam bulan purnama. Imam itu jadi wa alaihi, dan beliau ketika itu memakai hullatun hamra, pakaian yang dihiasi dengan merah-merah tadi itu. Faja'altu, kemudian aku jadi sidin untuk menating-nating kalau bahasa kita. Anzuru ilaihi wa ilal qamar. Artinya kadang-kadang melihat Rasulullah, kadang-kadang melihat daripada kepada bulan itu. Imbah itu jasin falahuwa sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indi ahsan minal qamar, yaitu adalah menurutku, yaitu adalah beliau itu lebih bagus cahayanya, lebih indah cahayanya daripada apa? Daripada malam itu, malam bulan purnama. Artinya kalau kita biasanya kalau malam muha kira-kira kadap, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam itu lebih benderang, lebih bercahaya daripada siapa? Daripada bulan tadi itu. Itulah kata daripada Sayyidina Jabir bin Samurah. Banyak daripada sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga mungkin kita bercabut-cabut saja, yaitu adalah Habibuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam azharal laun. Azharal laun itu adalah maknanya yaitu adalah mempunyai kulit yang putih kemerah-merahan. Tidaklah pian merasakan daripada itu kecuali pernah melihat langsung daripada orang yang mempunyai kulit putih kemerah-merahan. Biasanya ulun dulu kalau di Pakistan dulu ada melihat beberapa orang seperti itu. Ya kan Sukri? Bubuhan apa namanya suku Bosto kan? Oh mana muhanya kita nama abang dah. Dia namanya suku Bosto itu kira-kira kada bulik lah ya Kalimantan ini sudah. Allahu Akbar. Itu adalah wajah yang mana di situ kulit sidin putih kemerah-merahan, tetapi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah putih kemerah-merahan dari itu dicampur lagi dengan daripada nur, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Imbah itu pulang adalah daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yaitu adalah daripada Sayyidina Anas bin Malik, ma masistu hariran di bajan alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya aku sering ya mencapai daripada apa namanya sutra
Tetapi Presiden, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih lembut daripada kafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada apa ngarannya bahasa kita nih? Telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apabila bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka merasakan daripada kenikmatan yang mana itu kenikmatan lebih lembut daripada memegang, yaitu adalah daripada apa? Daripada sutra tadi itu. Kada tahu rasanya daripada bersentuhan kulit, dan kulit berapa enaknya, kecuali orang-orang yang sudah mempunyai anak istri. Kita tidak membahas masalah itu. Artinya kenikmatan daripada bersentuhan kulit itu nyata, tetapi tidaklah tahu kecuali orang-orang tertentu. Terus lagi enggeh, karena kalau nang di atas itu kan ada bagus sampai embe wala syamimtu, dan aku tidaklah, kata si Anas bin Malik, mencium daripada bau-bau harum. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahu akbar. Au itran, yaitu adalah daripada bau haruman dari itu, atyab min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sesuatu aroma parfum bagaimanapun, misik, za'faran dan lain-lainnya itu tidak ada sebanding dengan bau wajah daripada bau badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak daripada riwayat-riwayat daripada Ummu Salamah, daripada bini-bini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka mempunyai daripada botol khusus, yang mana botol tadi itu adalah untuk menyimpan daripada paluhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak daripada sahabat menjadikan daripada paluhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai campuran daripada minyak wangi mereka. Seperti kita lihat sekarang ini banyak parfum itu 2-3 puting untuk apa? Biar mendapatkan aroma yang maksimal. Begitulah para sahabat sallallahu alaihi wasallam menjadikan paluhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai campuran daripada apa? Daripada minyak wangi, daripada minyak wangi mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan daripada hidung kita mencium daripada baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang nyamannya aja mudah. Bahwasanya Rasulullah apabila lewat di gang sesuatu, maka para sahabat akan tahu bahwasanya hanya rajatnya Rasulullah lewat di sini. Saking apa bau harumnya. Enggak. Pian sekiranya nyaman aja memikirkan di zaman kita ini, pian kira-kira di rumah ada daripada motor gatah lewat. Kira-kira tahukah kadang? Artinya hanya datang masuk kayaknya motor gatahnya hanya lewat. Kenapa sore melihat kayaknya kadakah dalalah akliyah, artinya dia tahu bahwasanya ada motor membawa daripada apa itu gatah yang baunya adalah bau khas. Begitulah para sahabat tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya raja lewat daripada situ. Allahumma salli wa sallim alaih. Banyak daripada, belum lagi kalau kita bercerita daripada riknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada liurnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya diriwayatkan Syama'il Nabhani yang diriwayatkan oleh daripada siapa? Al-Imam At-Tabarani, yaitu adalah ulun catat ke lah. Dang dulu. Rasanya bahan ulun catat. Amnya dicatat maksudnya nyaman kan tah? Ada ba aksara aja orang. Ya enak. Ya, rawahu Tabrani. Apa aja Imra'atu Utbah. Jadi ada di Madinah itu ngarannya adalah apa? Bini daripada Utbah. Jadi Utbah ini sahabat lah. Jadi artinya Utbah ini mempunyai 4 bini. 4 bini. Siapa 4 bini di sini kira-kira? Ada yang jagaunya lagi lah. Ada yang jagaunya lagi. Ada. Seikong tuh iya lumayan aja bang. Tapi 4 itu jagau. Jadi Utbah ini mempunyai 4 bini. Jadi dikatakan bahwasanya fama minna, artinya tidaklah kami bini-bini daripada Utbah tadi itu kecuali apa? Wahya tajtahid fitib, artinya bersungguh-sungguh untuk daripada berparfum. Kalau bahasa kita ini artinya parfum harat-harat tuh bang, sudah bini-bini Utbah tadi berparfum harat-harat, berlomba untuk apa garang? Untuk daripada menandingi bau harumnya Utbah tadi itu. Karena bubuhan bini ini mau kepala, artinya padahal Utbah itu artinya gawiannya adalah kada ada minyak harum macam-macam. Minyak harum itu inya itu artinya entah bilanya untuk makan atau daripada peribahasanya minyak biasa, yaitu adalah dianuakan janggut sidin. Artinya bilanya minyak harum ke janggut aja. Tapi baunya Utbah ini
lebih harum daripada bini-binian sidin tadi itu, yang mana mereka adalah apa? Yaitu adalah mempunyai parfum yang hebat-hebat tadi itu. Muyak kayaknya bini nih. Artinya saben hari parfum harap Utbah aja lagi. Jadi ditakuni artinya napa resep bikamnya Utbah? Resep jadi bau harum nih napa? Jadi semerbak nih napa artinya kami sakit hilang dah kepala sudah, hilang otak sudah, habis sudah pokoknya syariat dah. Jadi ujar Utbah, enggeh hendak tahu kayak artinya resepnya. Artinya aku dulu lagi kenanakan, yaitu adalah mempunyai daripada getalan lah kalau bahasa kita. Karomot kah, bisol kan apakah barang aja di situ. Jadi imbah itu kan tah. Imbah itu artinya aku datangi ya Rasulullah SAW. Aku datangi ya Rasulullah, artinya Rasulullah nah bang getalan nah apa? Apa obatnya nih kalau bahasa kita? Jadi Rasulullah SAW pacul baju ikam, pacul baju, kemudian apa? Kemudian Rasulullah SAW fanafasa fi yadihi. Artinya imbah itu apa? Dioleskanlah seluruh badan daripada Utbah tadi itu, yaitu adalah apa? Belakangnya dan daripada itu tadi itu, daripada parutnya. Fa'abiqa bi hadha tib min yaumid. Artinya dari semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapukan daripada liur sidin ke dada dan daripada belakang dan daripada awakku, dari semenjak itu sampai sekarang bau daripada apa tadi itu? Yaitu adalah daripada liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerasaan. Sampai Utbah berbini seekor, sampai Utbah berbini 2, sampai Utbah berbini 3, sampai Utbah berbini 4, tetap saja baunya tadi itu masih mendengur kalau bahasa kita, yaitu adalah keciuman bahwasanya itu adalah daripada apa? Daripada baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat beruntung orang-orang yang pernah melihat Rasulullah di dalam hadis tadi itu. Sangat celaka orang yang tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Abu Hurairah, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha wa la yatamatsalu syaitanu bi." Muttafaqun alaih. Dan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak meriwayatkan, yaitu adalah Rasulullah artinya kalau bahasa kita itu adalah memancing. Yang paham, yang kada paham. Artinya apa garang? Artinya wahai para umatku yang akan datang, ketahuilah kalian, apabila kalian pernah bermimpi aku, maka itu adalah mimpi yang sangat benar, yang tidak mungkin para syaitan untuk bisa menyerupakan kepadaku. Dan bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bisa bermimpi aku, maka dia akan mendapatkan rizki daripada Allah, yaitu adalah melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqadatan, yaitu dalam terjaga. Mudah-mudahan kita di dalam majlis ini menjadi orang-orang yang bisa bermimpi kepada Habibuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita dimatikan kecuali melihati keindahan daripada wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita dimatikan kecuali mencium daripada aromanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama mengucapkan salat dan salam, karena di dalam riwayat bahwasanya barang siapa yang bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hidup lagi, kemudian menjawab daripada salawat dan salam itu, as-salatu wassalamu alayka ya Nabi Allah, as-salatu wassalamu alayka ya Nabi Allah, as-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alayka ya Habiballah, as-salatu wassalamu alayka ya Habiballah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan ya Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sempit ini, di waktu yang penuh daripada fitnah ini. Maka kita hendaknya bersama-sama meminta dan juga berkeinginan dan meminta apa saja, karena di waktu sekarang ini tidaklah
ada waktu ini kecuali adalah pintu langit dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali adalah di sana para malaikat bergembira dengan prestasi kita berkumpul daripada memuja-muji baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkatlah tangan kita, keraskanlah hati kita lagi untuk menyerukan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidaklah kita dimatikan kecuali bertemu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidaklah kita di dalam sakaratul maut kecuali Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan daripada wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping kepala kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita di dalam alam kubur, ketika kita ditanya daripada mungkar dan nakir, kecuali ada di situ Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah bagi kita ketika ditanya siapa orang itu ya hada, kita menjawab itu adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah syafi'una, itu adalah daripada a'zamuna, itu adalah sayyidul mursalin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidaklah nanti kita mudah-mudahan ketika kita di yaumil mahsyar kecuali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di telaga Al-Kautsar bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminum daripada telaga Al-Kautsar dengan tangannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah nanti kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di situ ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti menjadi orang yang mana Rasulullah bahagia ketika melihat daripada amal ibadah kita. Dan apabila nanti kita meniti daripada siratal mustaqim, semoga saja nanti kita di bawah benderanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama di dalam mengetuk pintunya surga, bersama-sama mengetuk daripada pintunya surga Firdaus, sehingga kita nanti masuk bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti ketika di dalam surga Firdaus kita nanti berkumpul dengan Sayyidina Muhammad, dengan para sayyidina sahabat, dengan para syuhada, dengan para salihin, dengan para guru-guru kita, dengan para hadirin-hadirin kita, sehingga nanti kita bersama-sama ketika hari Jumat melihat daripada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat beruntung orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat beruntung orang yang bisa memandang daripada wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali daripada api cinta kita kepada baginda besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbesar lagi daripada baterai hati kita, daripada baterai rindu kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubahi bikumul malaikah, ubahi bikum dengan umat-umat yang terdahulu. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli hawlim minal ahwali muqtahami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم. مولاه صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الفاتحة.